ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं तक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्च धनयोत्तमनोस्तनूजां लग्ना प्रसूदिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदशदतौ पृतुषुस्त्वदं च स्वाहां हविर्भुजि सतीं क्रीषेत्वदंशे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी शुशुभे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावं। यज्ञन्मनि प्रमुदिता कृतधूर्यघोषाः पुष्पोद्गरान् प्रववृषुर्नुनुः सुरौगाः। दैत्यैः सहस्रकवचं कवचैः परीतं सागस्रवत्सरतमः समरापि लव्यैः। पर्याय निर्मिततमः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कणमुं निहतां सलीलम्। अन्वाशरन्नुपतिसन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमात् बदरिकाश्रममध्यवासी वात्सीः। शक्रोदते शमभक्तपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतौ प्रजिगायमारम्। कामो वसन्तमलयानिल बन्धुशाली कान्ता कडाक्ष विशिकै विकसद्विलासैः। विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्ब मुदीक्ष सत्त्वां बीजस्त्वद्याद जगति मृदुहासभाजा। विद्यालमङ्गज वसन्त सुराङ्गनावक मध्याह्नसन्निह जुषुत्वमिति ब्रुवाणक। त्वं विस्मयेन परितस्त्वतामदैषाम् प्रादर्शयस्व परिचारकादराक्षीः। सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलै किल मोहमापुः। तत्तान्त्वया च गृहुस्त्रभयैव सर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्टोर्वशीं धवकदां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिपवन् महिमावमर्षात्। एवं प्रशान्त रमणीय दरावदारात् त्वत्तोधिको प्रदकृष्णधनुस्त्वमेव। रक्षस्तु दादुर दिलालयनया रजोऽन्तः ज्ञात्या धृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत्। येन वृन्त स भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरभिषुने स्वसुतां यमानीत्। कृते शमत्तिक तमत्तिद मगस्य तु कृतशीर्षः देवप्रसादित हरातलब्ध जीवक। त्वद्भूरित कृदवर पुनरापशान्तिं सत्त्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेशः। श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च षोडशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम्। उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव हुरुचिर्नितरामभीष्टा। अन्या सुनीतिरिति पत्तुरनाकृता सा त्वामेव नित्यमगति शरणं कदाभूत्। अङ्गे विदुःसुरुचि पुत्रगमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवखिल सुनीति सुतोदिरोक्ष्यन्। आशीषिबे किल शिशिः सुतरां सुरुच्या दुःसन्ध्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया। त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं तुरुक्ति निगतः स गतो निजाम्बां। सा विश्वकर्म गति सन्दरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस।
आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षक सन्तुष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गक वामारराध तपसा मधुगाननान्ते तादे विषण्ण कृतये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्वित चित्तवृत्तौ पालस्त्वदद्भिद मनाक्रमवर्तितेन इन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबल निरिच् वसिते दिगन्ते देवातिदस्त्वमुदयत् करुणात्रसेताः त्वत्रूपचित्ररस निलीनमेध पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शन प्रमथपार तरङ्गितन्तम् दृग्भ्यां निमग्न विवरूपरसायने ते तुष्टूषमाणवमवगम्य कपोलदेशे सम्पृष्टवानसि तरेण तदाधरेण तावत् विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषदास्तमवगम्य तदीय भावं राजञ्चिरं समनुभूय भयस्वभूयः सर्वोत्र ध्रुवपदौ विनुरुत्तिहीनम् इत्युषित्वैकदे निर्बनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतक प्रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामग तादे गदे च वनमातृतराज्यभारक यक्षेण देव निगति पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः सरुद्धनिरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्न हृदयात्तन धातु भेदात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढा ऋणोन्मकात्मा अन्धे भवत्पुरुषनीतविमानयोतः मानयातः मात्रा समन्द्रुवपते मुदितोऽयमास्ते एवं सभृत्य जनपालन लोलतीस्त्वं पातालयाधिपनिरन्ति ममामयौगान् श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते इति श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकं मृदुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतस्य पेन नामा तत्तोषदव्यतित मदिसस्स राज्यवर्यः त्वत्पादे विगितमनावनं कदोऽभूत् पावो विक्षिदितलपालनाय वेनक भौरात्यैरुपनिहित कठोरवीर्यक सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् पूचक्रे तव यज्ञनान् ययन्निरौसीत् सम्प्राप्ते हितकदनाय तापशोके मध्योऽन्ये भुवनपति न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायि वेनक तन्नाशात् कलजनभीरु कैमुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्तागे परिमतिता त्वदोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमतिते त्वमाविरासीः व्यक्त्यादपृहृदि तापसोपदिष्टैः सूदात्यै परिणुतपा विभूरिपूर्यवीर्यक वेदात्या कबिलद सम्पदं दरित्रीमाक्रान्तां निजतनुषा समामकाशीः भूयस्तान् निजकुलमुख्य वत्सयुक्तैः देवास्तैः समुचितसारुभाजनेषु
अन्यादीन्यभिलषतानि गानि तानि स्वच्छन्तं सुरभिदनुं मधुदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मगस्त्वयि त्रिदामन् आरप्ते सदनमवाजिमेतयाके स्पर्धालु शतमकयेत्य नीच वेषक ऋत्वाश्वं दवदनया पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुकुरिति वाजिनम् अरन्तं वन्भौतं मुनिवरमण्डले जुहूषौ वृन्दाने कमलभवे कृतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिभमै सदा स्वयं स्वं तत्तौ वरमुलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितभः कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन्तै न शिष्टाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् तानि शंसन्नै शिष्टाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं तदा नः स्वात्मानं स्वयमगमुं वनान्तसेवी तत्तादृग्भृदुवपुरीश सत्वरं मे रोगौगं परिशमयवातकेकवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये ऋतुचरितवर्णनम् 18 दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ 19 दशकं प्राचेदस कथानुवर्णनम्। मृदोस्तु नप्ता मृदु कर्म कर्मटः प्राचीन बर्हिर्योतौषधत्रुतौ प्रचेदसो नाम सुदेश सत्सुनान् आजीननत्वत् करुणाङ्कुरानिव विदुःसुश्रुक्षा निरदस्य शासनात् पवत्तपस्या निरता दशापि ते वयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुत् मनोहरं तदा भवद्दीप्तमिदं समागतः भवो भवसेवकदर्शनातृदः प्रकाशमासाद्य पुरप्रचेदसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जवन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमाशे विगलायुधं समाह भवसुगास्वाद रसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुवनन्द शीघ्रदा तपोभिरेषा मदिमात्रभक्तिभिः सयज्ञहिंसा निरतोऽभिभावितः पिताभिदेशां कृहयात नारद प्रदर्शितात्मा भवतां त्वदां ययौ कृपाफलेनैव पुरप्रचेदसां प्रकाशमागा पदकेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधां भुजिपूजाभिरष्टाभिरुरञ्जिदत्युदिः प्रचेदसां तावद याचदामपि त्वमेव कारुण्यभरात्परानता भवद्विचिन्ताभिशिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुदिश्च कामता अवाप्यगान्तां धनयां महीरुकां तया रमत्वं दशलक्षवत्सरीं सुदोस्तु दक्षोऽनुद दक्षिणा तक्षणाच्च मां प्रयास्तदेति नियगतो बुधैवदान् तजश्चरे भूदलरोदिनस्तरून् वृथा दगन्नो दृगणे न वारिताः त्रिमैश्च दत्तां धनयामवाप्यतां तदुक्तकालं सुखिनोऽपि रेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृतात्वराः प्रचेदसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं कदाविदः त्वमीशवातालयनाथ पाहि मां श्रीमन्नारायणीये प्राचेदस कथानुवर्णनं नाम 19 दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।